अच्छा डॉक्टर साहब, इसको मास्टर प्रॉक्सी का मतलब लक़ब दिया जा रहा है हमारे सिक्योरिटी ज़राइज़ के मुताबिक, और उन्होंने कहा तालिबान रजीम जो है ये हुकूमत तो है नहीं, ये मास्टर प्रॉक्सी है, जिसका इशारा इसराइल और भारतीय जो स्पॉन्सरशिप है उसकी तरफ किया जाता है। आपको लगता है खित्ते के अंदर जो इस वक्त फर्जाइल स्टेट है, ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है और ईरान इस वक्त हालत जंग में है और वो भी पाकिस्तान का नेक्स्ट डोर नेबर है, इधर अफगानिस्तान एक हॉस्टाइल कंट्री के तौर पे उभर के सामने आया है, आपको क्या लगता है कि इसके जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ जो नताइज हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, पहली बात तो ये बैनुल-अक़वामी जंगों में कोई चीज कोइंसिडेंस नहीं होती। हर चीज प्लान्ड होती है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। देखिए, इस जंग के लिए अमेरिका और इजराइल और यूएई और अफगानिस्तान ने पूरा 1 साल प्रिपेयर किया है। मैंने अफगानिस्तान का नाम इसलिए लिया क्योंकि यूएई, हिंदुस्तान और अमेरिका और इजराइल, ये सारे के सारे जो हैं चारों ममालिक एक दूसरे के सिक्योरिटी और डिफेंस कॉरिडोर के अंदर एक दूसरे के साथी हैं। दोनों मतलब इनकी डिफेंस पार्टनरशिप्स हैं, इसमें कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है। इसके अलावा जब आप अमेरिकन सदर का बयानात सुनते हैं, जब उन्होंने कहा कि जी ईरान के ऊपर हमले के लिए उन्होंने 5 चीज़ें कही। उन्होंने कहा जी एक, हमें रजीम चेंज चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ईरान के जो गैर रवायती अनासर हैं, यानी उन्होंने इशारा दिया हमास की तरफ, इन सारों को हम इनको भी ख़त्म करेंगे, इनको भी निशाना बनाएंगे। तीसरी उन्होंने बात की कि जी हम उनका एटमी प्रोग्राम खत्म करेंगे। चौथा उन्होंने कहा जी मिसाइल प्रोग्राम खत्म करेंगे। और पांचवा उन्होंने कहा जी हमें रजीम चेंज चाहिए। तो ये जो 5 अहदाफ रखे हैं, उसमें से पहला अहदाफ के साथ तो जो हुआ सो हुआ, वो आप सबके सामने है। वहां से वापस जो है एक और सिस्टम जो है, उस सिस्टम के तहत जो है रजीम उसी तरह बरकरार है। मिसाइल फोर्स जो है इस वक्त मैदान जंग के अंदर है। एटमी प्रोग्राम के ऊपर ईरान का सियासी फैसला था कि वो एटमी प्रोग्राम जो है आगे नहीं लेके जाएंगे, तो वो वहीं खड़ा है। रही बात जो गैर रवायती अनासर की है, उसके अंदर अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, और बिलखुसूस जो मैंने आप प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जो 30,000 दहशतगर्द थे, वो उनमें से 12,000 से ज़्यादा जो जिसके अंदर आईएस के और बाकी सब टीटीपी, ये तमाम लोग मौजूद हैं। ये जो दहशतगर्द हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इलाकाई दहशतगर्दी के लिए थे। और ये जो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द हैं, ये 10,000 या 5,000 पे काम करने वाले लोग नहीं है। इनकी जो एवरेज रेट है वो तकरीबन $50,000 to $60,000 है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड हैं, ना सिर्फ इजराइल के साथ बल्कि हिंदुस्तान के साथ। और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान भी इनको पैसे दे रहा है और अमेरिका जो है तकरीबन $40 मिलियन मतलब बहाना इनको मिल रहा है पर मंथ, मतलब $4.2 बिलियन सालाना। और उसमें से अफगान नेशनल आर्मी के लिए, तो अफगान नेशनल आर्मी जो पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान में, तो इसका मतलब ये है कि ये इन तमाम चीज़ों की तरफ जा रहे थे। दूसरी बहुत अहम बात है वो ये कि इस ईरान के हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के ऊपर इमाम बारगाह के ऊपर अटैक किया गया, और एक तरह से आपकी जो फॉल्ट लाइन है शिया सुन्नी को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि जो शिया सुन्नी जो एक तरह से जो सेंसिटिविटीज़ हैं मतलब आपकी, वो ज़रा ज़्यादा हो जाएं। और उसके साथ ही कुछ एक मतलब तकरीबन 48 घंटों के अंदर, बल्कि 24 घंटों के बाद आपने ये देखा कि मूवमेंट डेवलप होनी शुरू होगी सरहद के ऊपर। और उसके बाद 48 आवर्स के बाद 53 डिफरेंट इलाकों के अंदर, 53 डिफरेंट जगहों के ऊपर आपके पास अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो कहती है कि जी हम हमला कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक आम मुल्क के लिए 53 जगहों के ऊपर हमला करना कोई आसान बात नहीं है। इसका मतलब है आपने कोऑर्डिनेशन की 53 जगहों के ऊपर, फिर उससे पहले बीएलए का जो अटैक्स होते रहे, और साथ ही साथ ये जो शिया सुन्नी एलिमेंट है और साथ आईसिस के का ये कहना है कि जी हमने इसको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उनका अफगानिस्तान में होना, ये हमारे ख्याल से इसका जो ताल्लुक है ये सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान को ब्लाइंड साइड करना था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ क्योस क्रिएट करके शिया सुन्नी फसाद पैदा करके पाकिस्तान और ईरान की एक और जंग करवाने की भी एक जो है कोशिश थी, ताकि ये फीलिंग हो कि जी शायद पाकिस्तान इसकी रिस्पॉन्स में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना पाकिस्तान ना ईरान ने इसके ऊपर कोई हिट दिया, बल्कि आपने इसका एक बड़ा वाज़ेह रद्द-ए-अमल दिया है जो इस वक्त अफगानिस्तान को देखने में मिल रहा है। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि आप इस टोले को देखिए, अगर अफगानिस्तान एक नार्को ड्रग टेररिस्ट स्टेट बन जाती है, तो आप मुझे बताएं कि उसके बाद आप खित्ते में क्या कर सकते हैं? क्या आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं? आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं? आप कोई डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? एक नार्को ट्रेड होना है, एक नार्को स्टेट होना है, एक
ایک ایلیمنٹ ہے. اس نارکو اسٹیٹ کے اوپر آپ ٹیررزم کی اسٹیٹ بھی بنا دیں, اس کے اوپر آپ ایک جو ہے نیچرل ریسورسز کو بیچنے والی اسٹیٹ بھی بنا دیں, اس پر ایک اسمگلنگ اسٹیٹ بھی بنا دیں, کیونکہ 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے پاکستان افغانستان کا, یہ کوئی چھوٹا بارڈر نہیں ہے. اور اس میں اگر آپ تجارت کا حجم دیکھتے ہیں تو $72 بلین جو ہے افغانستان کو جاتا ہے, اور صرف ہمیں پاکستان کو $500 بلین مل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا منظم جو ہے ایک نیٹ ورک انوالوڈ ہے اس سارے انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ٹیررزم کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا سوائے اس کے جو آپ کر رہے ہیں. لیکن اب آخرکار ہوگا کیا پاکستان وہاں بوٹس آن گراؤنڈ بھیجے گا؟ نو. دیکھیں, کیونکہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہاں بہت چھوٹا ہے. ہمارا ایجنڈا وہاں کی رجیم کو چینج نہیں کرنا, ہمارا ایجنڈا وہاں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ طالبان رجیم کو یہ بات سمجھ آئے کہ اگر آپ دہشت گردی کو استعمال کریں گے اثر انداز ہونے کے لیے, پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کے لیے, یا پاکستان کو غیر مستحکم کریں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کے اس پہ بات چیت کر سکیں. پاکستان آپ کے خلاف جنگ کرے گا اور کھلی جنگ کرے گا. جی بالکل. اجیت داول ڈاکٹرین جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں جس میں وہ offensive ڈیفنس کا ذکر کرتے ہیں, وہ ایک سپیچ ہے اس کی یادگار جس کو 101 منٹ سے 7 منٹ پاکستان پہ بات کی. اس میں اس نے کہا تھا کہ جی ہم نے گیئر شفٹ کیا ہے, پیمنٹس بڑھا دی ہیں, اور وہ پورا کنسورشیم بنانے کے حوالے سے بات کر رہا تھا, جو کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں ISIS کی بات کی جاتی ہے, TTP کی بات کی جاتی ہے, طالبان کی بات کی جاتی ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورا نیٹ ورک جو ہے یہ پورا اسی ڈاکٹرین کے تحت چل رہا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس ڈاکٹرن کے علاوہ ان کی جو جوائنٹ ڈیفنس ڈاکٹرن ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ غیر روایتی عناصر کو استعمال کریں گے, اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں گے, اور انٹیلیجنس کے ذریعے سبورشن بھی کریں گے. اور ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان انٹیلیجنس کے سطح کے اوپر بھی ایک بہت بڑا گٹھ جوڑ ہے, اور اسی گٹھ جوڑ کے اندر برطانیہ بھی موجود ہے. کیونکہ جب آپ بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں سب سے بڑی جو آپ کو کنیکٹیوٹی ملتی ہے بلوچستان کے اندر, بالخصوص فتنۃ الہندوستان کے اندر, تو اس میں ایک کلیدی کردار ہے جو ہے برٹش ہوم لینڈ سیکیورٹی کا. اور وہ جو برٹش ہوم لینڈ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے معاونت رکھتے ہیں, بیکاز وہ کوڈ اور آکس اور ان تمام چیزوں کا حصہ بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ مطلب ہندوستان, اسرائیل, امریکہ, UAE, ان سب کے اندر یہ جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ڈیفنس پارٹنرشپس ہیں اور انٹیلیجنس پارٹنرشپس ہیں جو اس وقت آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں. جی بالکل. اور اس نیٹ ورک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ پاکستان کے خلاف روایتی انداز میں غیر روایتی جنگ چھیڑ کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ روایتی جنگ میں تو ہم نے پچھاڑ کے رکھ دیا اسرائیل کو اور بھارت کو. دیکھیں ایسے ہی ہے, تو جب آپ کو وہ نہیں مل سکتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے آخرکار آپریشن 2.0 تو گزارنا ہے, اور 2.0 کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ کرائے کے قاتل ملے. ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا تمام تر فوکس جو ہے ویسٹ کی طرف رہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسی قسم کے ان کو امپیکٹ نظر آ رہا ہے. لیکن دیکھیں, ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پیچھے اپنا سیکیورٹی آرڈر, اپنا لاجسٹک آرڈر برقرار رکھیں اور ہم اس کا کوئی جواب نہ دیں. بہت بہت شکریہ. ممکن ہی نہیں تھا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین, پروگرام میں یہاں پہ وقت ہوا ہے وقفے کا, اس کے بعد ہم اپنے اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.